السلام عليكم ورحمة الله. هذا الفيديو خاص بالدرس الأول في الوحدة الأولى لتلاميذ السنة الثانية بكالوريا علوم فيزيائية وعلوم حياة الأرض. تحرير الطاقة الكامنة في المادة العضوية Libération de l'énergie emmagasinée dans la matière organique. من خلال هذا العنوان جوج ديال المصطلحات أساسية خصني نركز عليهم سي l'énergie et la matière organique. Donc, غنديرو التفكيك ديال المادة العضوية la dégradation ou bien la décomposition de la matière organique باش نحررو الطاقة الموجودة فيها. دونك هاد جوج ديال المصطلحات غادي نفهموهم بجوج ديال التعابير. لينيرجي اللي كنهضرو عليها سي لا موليكول دا تي بي، جزيئة طاقية يرمز لها ب ا تي بي. شنو تنقصدو بها؟ سي ادينوزين تريفوسفات، الرمز ديالها ا تي بي. بالنسبة للمادة العضوية اللي غادي نهضرو عليها سي لو غلوكوز، لا فورمول ديالو سي C6H12O6. يعني نقومو بالتفكيك ديال الجلوكوز من أجل تحرير الطاقة الموجودة فيه على شكل جزيئات ال ATP. دونك نفهمو شي شوية هاد لا موليكول ديال ال ATP. قلنا سي لادينوزين تريفوسفات، يعني عندنا لادينوزين مرتبط مع 3 ديال لي فوسفات. كنلقاو كذلك في الخلايا أو في الجسم جزيئات يعني قريبة من لا تي بي. كنلقاو لادينوزين هنا مرتبطة مع جوج ديال لي فوسفات كنسميوها لادينوزين دي فوسفات ار دي بي. ويمكننا كذلك نلقاو لادينوزين مونوفوسفات ا ام بي، لادينوزين يعني مرتبط مع فوسفات واحد. دونك باش ننتقل من جزيئة إلى جزيئة أخرى، مثلا بغيت ندوز من لا تي بي لا دي بي داخل الجسم، ما الذي يحدث؟ كتوقع لنا واحد لا رياكسيون سميتها ليدغوليز، الحلمأة. الحلمأة يعني التفكيك بتدخل الماء. اون موليكول دا تي بي تنفككو لها واحد الرابطة مع فوسفات واحد وكتنتقل من ا تي بي الى ا دي بي. دونك ا تي بي عندها 3 ديال لي فوسفات، الى حيدنا لها فوسفات واحد غيبقاو جوج موليكول ديال ا دي بي مع تحرير كمية معينة من الطاقة. دابا الا بغيت نمشي في لو سونس انفيرس، لا رياكسيون انفيرس كنسميوها لا فوسفوريلاسيون، الفسفرة. بمعنى جزيئة ا دي بي يعني ثنائية الفوسفات إلا زدنا لها فوسفات بطبيعة الحال سنحتاج إلى طاقة من أجل الرابطة ما بين الفوسفات ولا دي بي، فنحصل على جزيئة ا تي بي. دونك سا سابيل لا فوسفوريلاسيون. دونك لا فوسفوريلاسيون إي ليدغوليز هما جوج ديال لي رياكسيون اللي هما متعاكسين وتيحدثوا كذلك داخل الجسم. جيد، إذن قلنا سنقوم بدراسة تفكيك ديال الجلوكوز، لا ديغراداسيون دو جلوكوز C6H12O6 من أجل تحرير الجزيئات الطاقية الموجودة فيه على شكل جزيئات ال ATP. هذا التفكيك هذا لا يمكن أن يحدث إلا داخل خلايا. Donc, dans une cellule. Pour être dégradé, le glucose doit pénétrer à l'intérieur d'une cellule. Donc, خاصني نتعرف على لا سيلول كيفاش دايرة. هنا عندنا ان شيما ديال اون سيلول. لا سيلول اللي كنا تنعرفو من زمان سي elle est délimitée par la membrane plasmique ou bien la membrane cytoplasmique, où le dakhel كنلقاو le noyau et le cytoplasme. Donc le liquide qu'on a à l'intérieur de la cellule, c'est le cytoplasme. ولكن ملي كنديرو l'ultrastructure, c'est une cellule animale. L'ultrastructure ديالها ça montre qu'elle contient au niveau du cytoplasme, donc à l'intérieur de la cellule, au niveau du cytoplasme, on a des organites cellulaires comme l'appareil de Golgi, le réticulum endoplasmique, on a des mitochondries, on peut trouver aussi des ribosomes. Donc, كاين بزاف ديال les organites à l'intérieur de la cellule. حنا كنا كنعرفو فقط le noyau, le cytoplasme et la membrane cytoplasmique. Donc, إلا قلنا بأن هاد الجلوكوز باش يوقع له لا ديغراداسيون خاص ضروري يدخل وسط لا سيلول. إلا قلنا غيدخل وسط لا سيلول يعني il va traverser la membrane cytoplasmique. فين غادي يكون؟ إلا قلنا غيكون في لو cytoplasme كنقصدو بها لو liquide et les organites. Ça c'est pas 100% vrai. علاش؟ حيت غادي يمشي لو ليكيد فقط، ما غاديش يمشي لي زورغانيت سيلولير اللي كاينين لداخل، ما غاديش يدخل لاباري دو غولجي ولا الريتيكولوم ولا الميتوكوندري، ولا غيمشي لداك لو ليكيد. دونك بحال الا غنشدو لو سيتوبلاسم، دونك نقدروا نديرو مثلا سيتوبلاسم نحيدو منو لي زورغانيت cellulaires, puisque le glucose lorsqu'il va pénétrer ما غاديش يمشي لدوك لي زورغانيت، دونك غادي يمشي لو ريست اللي كاين عندنا في هاد ليكواسيون هادي، اللي هو داك لو ليكيد اللي كاين وسط لا سيلول اللي كنسميوه
l'hyaloplasme. Donc, la première dégradation, là, la première étape de dégradation du glucose à l'intérieur de la cellule, يعني أول بلاصة غادي يحط فيها رجليه هاد لو glucose هذا، ما عندوش رجلين bien sûr, هي l'hyaloplasme. Donc, au niveau du hyaloplasme, il va commencer la première étape de sa dégradation, ou la première étape de la dégradation, كنسميوها la glycolyse. Donc, on chauffe les étapes de la glycolyse au niveau du hyaloplasme. نقدر نفهم المصطلح مثلا بواحد الطريقة. La lyse, c'est la dégradation. Le glucose, donc la glycolyse, c'est quoi? C'est la dégradation du glucose et elle se passe au niveau du hyaloplasme. Je vais vous d'abord les étapes de la glycolyse. Alors, le glucose, une fois au niveau de l'hyaloplasme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va subir 3 étapes de dégradation. Les 3 étapes qui excluent la réaction de la glycolyse. On observe ici que donc, le glucose, le métabolite d'INA, donc il va subir une dégradation au niveau du hyaloplasme en suivant ces étapes. La première étape, c'est sa transformation, donc la transformation du glucose, caramzolib C6, en molécule de fructose diphosphate PC6P, ou la C6-2P. Donc on a la fixation de 2 phosphates sur cette molécule pour donner le fructose diphosphate. Les 2 phosphates, bien sûr, l'hydrolyse de 2 molécules d'ATP. Donc cette première étape, on dit que c'est une étape qui consomme de l'énergie. هنا ما كنربحو حتى شي حاجه في لا ديغراداسيون. هنا كنخسروا جوج ديال لي موليكول d'ATP. نقدروا نديروا هنا moins de ATP durant cette première étape. Alors, la deuxième étape qui se passe, le fructose diphosphate, le P6P, il va se scinder, il va se diviser. La scission du fructose diphosphate en 2 molécules de glycéraldéhyde phosphate, C3P, C3P. بحال غادي تقسمنا على جوج ديال هاد لي موليكول. في هاد المرحلة هادي, qu'est-ce qui se passe? Donc on va remarquer l'intervention ديال واحد لي موليكول كنسميهم لي NAD+, اللي هما des transporteurs de protons et d'électrons. Donc اشنو غادي يجيو هاد لي موليكول NAD+, اشنو غايجيو يديروا? Ils vont enlever 2 protons, 2 hydrogènes de la molécule هادي. Donc NAD+, lorsqu'elle va enlever 2 hydrogènes de la molécule, elle va devenir NADH+. Donc جوج ديال les hydrogènes. Bien sûr, عندنا جوج ديال les molécules glycéraldéhyde, وحده هنا وحده هنا. Donc on va obtenir à la fin de cette deuxième étape, on a une molécule NADH+, on a une molécule NADH+. Donc, qu'est-ce que j'ai gagné? 2 molécules. Bien, le résultat de cette étape, c'est 2 molécules de NADH+. La dernière étape, la molécule qu'on a obtenue à la fin, l'acide glycérique phosphate, donc il va se transformer en acide pyruvique. Bien sûr, en gagnant ici 2 molécules d'ATP. Donc هنا عندنا كنربحوا une molécule d'ATP وهنا كذلك. Donc هنا جوج ديال les molécules ديال l'ATP. Bien sûr, on n'a pas un seul ou une seule molécule d'acide glycérique phosphate, on a 2 molécules. Donc 2 ATP gagnés ici et 2 ATP ici. Donc à la fin, on obtient combien d'acide pyruvique? 2 molécules d'acide pyruvique. Donc le résultat de ces 3 étapes, donc هنا ضاعوا لينا جوج ديال لي موليكول d'ATP وهنا ربحنا 4 ديال لي موليكول d'ATP. دونك الا شفنا شنو ربحنا مع داك نقولوا الكريدي اللي علينا. دونك كيسكون فا غاني في الاخر جوج. دونك 4 لي موليكول ديال ATP غنحيدو منهم جوج, بقاونا 4 لي موليكول جوج لي موليكول ديال ATP باردون مع جوج ديال لي موليكول ديال NADH+ et 2 molécules d'acide pyruvique. Donc ces 3 étapes اللي تيشكلوا لنا les étapes de la glycolyse نقدروا نكتبوهم بواحد الطريقه une réaction plus simple. Donc on a commencé par le glucose, c'est C6H12O6. Alors qu'est-ce que ça a donné? À la fin, on a obtenu 2 molécules d'acide pyruvique, donc 2 acides pyruviques. دونك اشنو بقى لنا بالنسبه لي موليكول داتيبي؟ قلنا ربحنا 4 وخسرنا 2, يعني بقاو لنا 2 ديال لي موليكول
d'ATP. Et durant la deuxième étape, on a gagné 2 NADH+. Donc, à les produits de la réaction. Donc, bien sûr, les molécules d'ATP qui font سابقا قلنا أن باش تكون عندي une molécule d'ATP باش ندير la synthèse d'une molécule d'ATP كندير ADP plus PI plus l'énergie qui est une réaction de phosphorylation. Donc هاد les deux molécules d'ATP اللي عندي هنا المصدر ديالهم c'est 2 ADP plus 2 PI. قلنا نشوفوا بالنسبة لهاد la réaction NADH+. Donc les transporteurs d'électrons et de protons, ils ont des réactions de réduction ou bien des réactions d'oxydation. Donc, de la réaction, donc, si j'ai une molécule NAD+, elle va se lier avec deux protons, deux électrons pour donner une molécule NADH+. Donc, à l'intervention de cette molécule, si on veut enlever des hydrogènes من شي molécule بغينا نحيدو مثلا des hydrogènes من شي جزيء غنجيبو هادي غتلاقى مع ديك الجزيئه شنو غادي دير لها غتحيد لها جوج ديال لي اش دونك ملي غتحيد لها جوج ديال لي هيدروجين شنو غتولي NADH+. ونقدر نمشي في الانفيرس يعني كتكون عندي هاد لا موليكول مشات لعند واحد بغات تشارك في واحد لا رياكسيون شي جزيئه محتاجه جوج ديال لي هيدروجين باش دير لا رياكسيون ديالها qu'est-ce qu'elle va faire. Elle va donner غتعطيها جوج ديال لي هيدروجين دونك العكس غتعطيها جوج ديال لي هيدروجين واش غادي يبقى غتبقى لينا NAD+. دونك الا مشيت في هذا لو سونس NAD+ plus 2H+ plus 2 électrons, ça c'est une réaction de réduction. Donc ça s'appelle une réaction de réduction. وإلا مشيت في لو سونس inverse bien sûr NADH+ باش تعطيني NAD+, 2 protons et 2 électrons, c'est une réaction d'oxydation. Donc il رجعت دابا بغيت نكمل la réaction ديال l'hydrolyse. Qu'est-ce que je vais écrire? Donc une molécule de glucose عطاتني 2 acides pyruviques, 2 ADP plus 2 PI عطاتنا 2 ATP et 2 NADH+. إلا استعملت هاد la réaction جوج NAD+, هي اللي غادي تعطيني 2 NADH+. Alors, une récapitulation. هاد les étapes بثلاثة ديال la glycolyse قلنا غيعطيونا هاد la réaction. Une molécule de glucose شنو عطاتنا في الاخر جوج ديال les molécules ديال l'acide pyruvique. بطبيعة الحال au cours de ces réactions on a aussi obtenu deux molécules NADH+, اللي جبناهم من une réaction de réduction. وربحنا كذلك جوج ديال les molécules ديال l'ATP après une phosphorylation. phosphorylation بطبيعة الحال الهيدروليز في الاول راح خسرنا بها جوج لي موليكول d'ATP. دونك 4 لي موليكول ديال l'ATP اللي ربحنا هنا كنحيدو منو جوج اللي ضاعوا لينا وبقاو لينا جوج. دونك بالتالي لا رياكسيون دو l'hydrolyse غادي تولي بحال هاد الشكل هذا. لا glycolyse pardon. Donc la réaction de la glycolyse c'est 6H12O6, 2 ADP plus 2 PI, 2 NAD+, ça donne 2 acides pyruviques, 2 ATP et 2 NADH+. Donc NAD 2 NAD+, 2 NADH+, et 2 ADP plus 2 PI, juste des molécules d'ATP. La formule chimique de l'acide pyruvique, c'est CH3, CO, COOH. Donc هاد لي فورمول خاصني ضروري نعقل عليهم. اللي يقدر يقرا هاد لا فورمول هادي بالعربيه يعني انا اعتبر هاد الحروف هادو بحال غنكتب ميساج بالعربيه اللي يعرف يقراهم يقول لنا النتيجه.